এবার যেদিকে নজর রাখবো, সরাসরি আমাদের ট্র্যাক টিভি ক্যামেরা পৌঁছে গিয়েছে সৌরভ গাঙ্গুলির সাথে। সৌরভ গাঙ্গুলির ওখানেই রয়েছে, একেবারে সেখানে দুর্গাপুজোর সাথে সামিল হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, একেবারে মহারাজা রয়েছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ট্র্যাক টিভিতে সেই এক্সক্লুসিভ ফুটেজ। দেখুন नमो शुचि नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकर्मसु सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्व कामनश्च देहि मे जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री सहस्रधा नमस्ते ईशा सचंदना गंधपुष्पं बिल्लपत्रांजलि दुर्गा वै नमो नमः। আরে তোর মাথাটা মানে অত সামনে কেন চলে গেছে? দুর্গা শিবা রেকর্ড করছিস আমার তো শান্তি করে দেখছিস তো লাইভটা ব্রহ্মাণি ব্রহ্মণ প্রিয়াম সর্বলোক प्रणेतिंच प्रणोमामि सदा शिवां मंगलां शवनं शुद्धां निष्कूलां परमंगलां विश्वेश्वरी विश्वमातां चंडिकां प्रणमाम्यहं दुर्गतारिणी दुर्गितां सर्व अशुभ निवारिणी अयभो स्त्रहीन देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एषा साचंदना गंधपुष्पं बिल्लपत्रांजलि दुर्गा वै नमो नमः। नमः शांतिमयी महामाता रोग शोक विनाशिनी अभया वरदा देवी मोक्षमार्ग पदायिनी महामाये जगदमाता दुर्गा देवी के घर दक्षिणे गृहाण वंदने देवी नमस्ते दुर्गा देवी के अंधं कुटंचं दारिद्र्यं रोगं शोकं च दारुणं
बंधु सजनां वैराग्यां दुर्गतिं हर दुर्गतिं कायेन मनसा वाचा जक्कितं मया ज्ञानाज्ञानं कितं पापं दुर्गतिं हर दुर्गतिं ऊर्ध्वं पुष्पं च नैवेद्यं मल्लं मलयवासिनी गृहाणं वरदे देवी कल्याणं कुरु मे सदा एषा सचन्दन गन्धपुष्पं बिल्लपत्राञ्जलि सायुध सबहुनाय सपरिवारा वै दुर्गा वै नमो नमः नमः तिष्ठे विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमस्ते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो लाइट जा देखो लाइट बदलने के बाद बोल जाओ लाइट को भाई পাজামাতে গঙ্গোপাধ্যায় যখন হাজির হয়েছেন পূজা মণ্ডপে এখানে সাধারণ মানুষের ভিড়ও রয়েছে এখানে প্রদান করেছেন গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় সময় পেলেই आपके वहाँ भी तो बड़ा पूजा होता है ना? बड़ा पूजा होता है। आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा पूजा का दिन है। माँ दुर्गा जब आते हैं, आपने पूरा शहर देखा है। इससे बड़ा फेस्टिवल किधर भी नहीं होता। तो देखिए सब कितने खुश हैं। आप कैसे सेलिब्रेट किए? ऐसे ही यहाँ पे घर में 2-3 पूजा देखिए। वर्ल्ड कप भी चल रहा है, आज न्यूजीलैंड इंग्लैंड का खेल भी है। दोनों टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। तो इंडिया थोड़ा ज़्यादा क्या ओपिनियन है आपका? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। एंड हु विल बी द चैंपियन? अरे ये तो बहुत दूर है, अभी तो 4 ही मैच हुए हैं। चैंपियन तो बहुत दूर है, बट देखो
इंडियन टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा खेला, एक बहुत के अच्छी बाद टीम है। जीत। रोहित शर्मा जैसे कप्तान है इस टीम में, बहुत अच्छे खेल रहे हैं। विराट कोहली इतने अच्छे फॉर्म में, सारे अच्छे फॉर्म में, श्रेयस अय्यर, शुभमन, बहुत बढ़िया टीम है। आप जाएंगे पूजा देखने के लिए और खास देखेंगे, डिसाइड नहीं करते, भीड़ इतना होता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोलकाता की विशेषता ही यही है, भीड़ हाँ, है। और भीड़ होना भी चाहिए। मैं पूजा देखूँ ना देखूँ, भीड़ होना चाहिए। भीड़ होना चाहिए। নরকম মহাষ্টমী পুষ্পাঞ্জলি দিলে সময় হ্যাঁ, আরে থার্ড টাইম ওপরেও দিয়েছি বাড়িতে। হ্যাঁ কি বলবেন মহাষ্টমী হ্যাঁ, দুর্গাষ্টমী আজকে বাংলা তো বলি আমি বরাবর, এই তো এত বড় উৎসব বাঙালির। এবারে পুজোয় কি প্ল্যান? এইখানেই আমি পুজো কোথাও যাই না, আমি এখানেই থাকি। বাড়িতে পুজো, এই বাড়ির পুজো, একটা দুটো ঠাকুর দেখি বাস। আর এবারে তো একটা পুজো আসার আগেই সুখবর, সানা চাকরি পেয়েছে, কিন্তু এবারে সানা করতে থাকে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আজকের ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ আছে, নিউজিল্যান্ড কি ইন্ডিয়া জিতেছে, টপ ফাইট হবে? ইন্ডিয়া আবার জিতবে, ইন্ডিয়া খুব ভালো টিম। ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা দেখলেন সরাসরি সৌরভ গাঙ্গুলির সাথে কিন্তু সংবাদ মাধ্যম কথা বলার চেষ্টা করলো এবং একেবারে ক্রিকেট টিম নিয়ে কথা বলছেন, সরাসরি শুভমান গিলের কথা বলছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। এবং আরও যে বিষয় তিনি বললেন যে ইন্ডিয়া বারবার করে নাম নিচ্ছিলেন, তার থেকেও বড় কথা তিনি এই মুহূর্তে যা বললেন একেবারে 3 বার দিয়ে ফেলেছেন দুর্গাষ্টমীর অঞ্জলি। এবং এটার জন্যই বাঙালি, আপামর বাঙালি ওয়েট করে থাকে একেবারে শুধু 1 বছরের জন্য। এমনি তো আর অপেক্ষা নয়, একেবারে এই অষ্টমীর দিনটির জন্য ওয়েট করে থাকে, অঞ্জলি দেওয়ার জন্য ওয়েট করে থাকে, সব পরিবারের সবাই মিলে একসাথে অষ্টমী দেওয়ার জন্য।